सिद्ध्यर्थं सरोपचारार्थे गंध समर्पयामि गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि वरद्रव्येन नागन्यसन्निधमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदुह्यताम् अयं मोदपायमोदिते शकलाराधने स्वस्थितमस्तो धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि सात्यं दक्षिणमयं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरावः भक्ता दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्रायमान्नरकाद्वल दिव्यज्योतिर्नमोस्तुते धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि दुर्दीपानान्तरं सुदाजनयं समर्पयामि नैवेद्यं నివేదయామి అమ్మ అందరూ లేచి నిలబడండి ఒక్క 2 నిమిషాలు ఎవరైనా చెప్పులు వేసుకుంటే చెప్పులు పక్కన వదిలేసి కూర్చోండి మళ్ళీ తర్వాత హారతి అయిన తర్వాత మీ స్థానాన్ని మీరు కూర్చుంటే మంత్రపుష్పం చెప్పి అక్షంతర వేసిన తర్వాత అన్న ప్రసాద కార్యక్రమం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు స్వామివారి ప్రసాదం స్వీకరించి వెళ్ళవలసిందిగా మనవి तांबूलं समर्पयामि सुवर्ण दक्षिणानि समर्पयामि आनंद कर्पूर मंगल महानीराजन दीपं नमः हस्तश्री नित्य मंगलानि भवन्तु आनंद कर्पूर मंगल महानीराजन दीपं नमः हस्तश्री नित्य मंगलानि भवन्तु नीराजनमिदिगुणो निखिला लोकाधारण्यमात्रं वदावरणन्ददादे पृथिव्याधामेदे एकदा द्रुपणभारते एकदेव जवानायस्तेजो ददाति नर्यप्रजाम्ये गोपाय अमृतत्वाय जीवते जातां निश्यमानाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अधर्वपदम्ये गोपाय रसमन्यवियायते अदत्थायो नेदनो अवशन्न पिरिङ्गृण षट्कुस्सप्तवम्ये गोपाय त्रिपादये चतुष्पदः अष्टादवासैहाट्ये एते दवादुगा सप्तदवाम्ये गोपाय एति सभ्यासवादः तानिन्द्रियावतक्कुरो सर्वमायुर्वासदाम् अहेमत्यमन्त्रम्ये गोपाय मृदस्ते विदाविदो सायश्रेरमृता सदाम् मानोयगन्धे जातवेदो गामस्सम्प्रजं जगदो अभिप्रदग्नागये श्रियामापरिपादयाम् सम्प्राजिञ्च विराजिञ्च अभिश्रीर्याजनो गृहे लक्ष्मे राष्ट्रस्य